अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो मतलब कि कोई इस हवाले से नहीं है कि हमने को क्रेडिट क्लेम करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और इकनॉमिक जर्नलिस्ट, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको इस तरह की बातों से आगाह करते रहें, और हम वक्तन फ़वक्तन करते भी रहते हैं। इस तरह की आगाही के अंदर हमें आपके हाथों बेअंदाज और बेशुमार दफ़ा बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन का सामना भी करना पड़ता है। लोग उस वक्त अंधे हुए होते हैं, उनकी आंखों के अंदर डॉलर साइन छाए हुए होते हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो आपको झटक के गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो रोते हुए वापस भी आ जाते हैं। तसल्ली नहीं होती, दुख होता है इस बात का। हमने अपने प्रोग्राम दादा पोता शो के अंदर इस बात को तकरीबन गुज़िश्ता कम अज़ कम 6 माह से, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, हम हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे थे कि इस वक्त जबकि लोग घरों में बैठ गए हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। ज़ाहिर है जब किसी की जॉब ख़त्म होती है तो उसको कुछ कंपनी 4 पैसे देती है, या वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने पास पड़ी हुई कोई कीमती चीज़ बेचता है, जिसमें उसकी बेगम का ज़ेवर हो सकता है, जिसमें उसका कोई अपना छोटा मोटा प्लॉट हो सकता है। जॉब चली गई, अब गुजारा करना है तो कैसे करें? तो ऐसा करते हैं कि कारोबार तो है कोई नहीं, कोरोना के पस मंज़र की बात कर रहा हूँ, तो चलें पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर फ्रॉड का सामने आ जाना एक लाजमी अमर था, और ऐसा ही हुआ। हमने बहुत ज़्यादा शोर मचाया उस मौके के ऊपर। बहरहाल जिन चंद लोगों ने हमारी बात सुनी वो बच गए, जिन बहुत सारे लोगों ने बात नहीं सुनी वो नहीं बचे। इस पे आने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ तारीख़ी तौर के ऊपर, जो मैंने अपनी ज़ात के हवाले से देखा है कि ऐसा होता क्यों है। मुझे याद है हम 7वीं या 6ठी क्लास में थे, और अब हाई स्कूल में उस वक्त ये क्लासेस होती थी, अब भी होती हैं। हम वापस आ रहे थे तो एक रास्ते में एक ऐसी दुकान जिस पे गुज़िश्ता 1 हफ़्ते तक पहले तक जो थी वो हार्डवेयर, वो जो कील कांटे नहीं होते, हाँ, कील कांटों की एक दुकान हुआ करती थी। उस दुकान के बाहर जो थे वो तंबू कनाते लगे हुए थे, और तंबू कनाते आप समझते हैं बड़े सगीर के माहौल के अंदर तंबू कनाते लगे हुए थे, और जब उनके अंदर नज़र गई तो वहाँ पे लोग बैठे खाबे खा रहे थे, और खाबे खा रहे थे, और उस दुकान के ऊपर एक बहुत बड़ा, उस दुकान से भी बड़ा बोर्ड लग चुका हुआ था, बोर्ड, और कोई वो इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन का बोर्ड था। अब हम 6ठी 7वीं क्लास के अंदर क्या विजन हमारा, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि यहाँ पे बैंक खुल रहा है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद कोऑपरेटिव के कवानीन का सहारा लेके उस वक्त के जो मार्शल आया था, ज़िया-उल हक का मार्शल लगे चंद दिन ही हुए थे, तो मार्शल आया था, तो उस मार्शल के जलो के अंदर जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि हम वारदात डालें, तो वारदात डाली गई, और फाइनेंस कारपोरेशन, हैदरी फाइनेंस और फलाना फाइनेंस, डमकाना फाइनेंस के नाम से पूरे पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे और पूरे पंजाब के अंदर खसूसी तौर पे ये खुल गया। अच्छा, अगर हम तारीख पढ़ें तो तकरीबन हर दिहाई के अंदर एक मालियाती फ्रॉड जब से पाकिस्तान वजूद में आया है ज़रूर होता है, और इन मालियाती फ्रॉड्स को रेस्क्यू करने के लिए काले चोले वाले और खाकी वर्दी वाले दोनों मिल के आते हैं और इनको रेस्क्यू करते हैं, और उसके बाद अवाम जो है वो रोते पीटते रह जाते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है ऐसे? बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनाने वालों का एक शिकवा ये भी था कि जनाब ब्याज के ऊपर, सूद के ऊपर जो बनिया पैसे देता था उसके ज़रिए वो बड़ी खौफनाक एक्सप्लॉयटेशन करता था। फार्मर पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 50-50 ही थे। अगर 50% मुस्लिम थे तो 50% दूसरी कौमियतों के लोग थे, तो रेशो वाइज इनकी तादाद ज़्यादा थी, और यूं रेशो वाइज इनकी एक्सप्लॉयटेशन का इम्कान ज़्यादा था। तो पाकिस्तान बनाने का या पाकिस्तान के ज़रिए अलग होने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये बनियाबाजी से निजात मिले। तो लिहाजा जब पाकिस्तान बनता है तो फिर हम देखते हैं कि इस तरह की हर मूव को डिस्करेज किया जाता है। जब आप उस मूव को, उस पूरे सेक्टर को एज ए होल डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं,
तो नतीजे के तौर के ऊपर वो सेक्टर डेवलप ही नहीं हो पाता। और फिर हमने देखा कि मार्शल लॉज के नतीजे में नेशनलाइजेशन और फिर डी नेशनलाइजेशन और ये सारा ड्रामा जो था, उसके नतीजे में पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान के अंदर निजी शोबे के अंदर पहला म्यूचुअल फंड 1996 के अंदर आके लॉन्च होता है। आप इससे अंदाज़ा कीजिए, जबकि दुनिया उस वक्त म्यूचुअल फंड्स के ऊपर तरक्की कर चुकी हुई थी। इंडिया का रेलवे जो है वो म्यूचुअल फंड जो है भाईजान उसको चलाता है, बहुत बड़ा, और बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जिसको हम पेंशन फंड्स कहते हैं। मलेशिया के अंदर जो और इंडोनेशिया के अंदर जो उनका हज का म्यूचुअल फंड है वो उनकी इकॉनमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया। हमारे यहाँ 96 में आके प्राइवेट सेक्टर में, उससे पहले NIT ICP वगैरह थे, लेकिन वो ज़ाहिर है सरकार के शोबे के अंदर क्या होने थे और क्या नहीं होने थे। खैर, तो हर दिहाई के अंदर एक फ्रॉड होता है और नतीजे के तौर के ऊपर लोग लूट जाते। मैंने देखा है कि 90 के बाद की दिहाई में 2000 के बाद शायद एक दिहाई में 2 फ्रॉड होने शुरू हो गए। एक निजी शोबे में फ्रॉड होता है, एक अदारा जाती तौर पे फ्रॉड होता है। तो खैर एनी हो, वो फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो था वो बोर्ड था, अगले 2-3 साल के अंदर वो फ्रॉड हुआ, वो लोग भाग गए जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे थे और जिन्होंने बड़े भारी भारी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे नौकरियाँ ली हुई थी, वो भी लोगों से मुँह और लोगों के पैसे वहाँ पे लगवाए थे, वो भी मुँह छुपाते फिरे। तो खैर ये फ्रॉड हमने पहले होते हुए देखा। फिर 1982 के अंदर हम देखते हैं कि बुखारी मोटर्स के नाम से एक फ्रॉड होता है, कराची के अंदर लोग पैसे ला के देते जाते हैं और उसके नतीजे के अंदर फिर ये होता है। फिर 1991 के अंदर 1991-92 के अंदर हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव के नाम से एक और फ्रॉड सामने आ जाता है और फ्रॉड के नतीजे के अंदर ज़मीनों की कीमतें जैकअप हो जाती हैं और आज तक वो वापसी का सफ़र ही शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि फिर कुछ लोगों को रिटायरमेंट पे ज़मीनों के प्लॉट मिलते हैं ना, तो वो फिर महंगे दामों बिकने चाहिए ना। हमने कौम की खिदमत की हुई होती है ना, हमने हार्ड एरिया में सर्व किया होता है, तो फिर तो वो महंगे दामों बिकने चाहिए ना, तो वो महंगे दामों बिकते हैं। बेचने के लिए हमने फिर वापस आने ही नहीं दिया किसी गरीब आदमी को रिस्पेक्टेबल घर ना बना सके, कोई वाइट कॉलर आदमी को, मिडिल क्लास आदमी। फिर उसके बाद जो है ये इन फ्रॉड्स की हमें एक लाइन लगती हुई नज़र आती है और इसके अंदर हम देखते हैं कि मुदारबा स्कैंडल भी आता है। ठीक है, हाँ, मुदारबा स्कैंडल भी आ जाता है। मौलवी साहिबान अपने मौलवी साहिबान को लूट लेते हैं और डबल शाह भी आ जाता है, जिसमें सैयद सिब्ते हसन शाह साहब अल-मरूफ डबल शाह साहब जो थे वो हमारे सुपर सीनियर थे, 2 साल सीनियर थे, ठीक, एक ही जगह पे पड़े हुए हैं। तो ये सारा कुछ क्यों होता है? ये बुनियादी तौर पे इसलिए होता है कि इंसान अमूमी तौर पे एक लालची आदमी और लालच में वो फंस जाता। देखिए बेसिक प्रिंसिपल तो ये है ना कि अफराते ज़र जमा 2% ये बेहतरीन रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आज की तारीख के अंदर हुकूमत कहती है कि हमारा अफराते ज़र जो है वो 10% से ज़्यादा है, तो आप 11% कर लीजिए। 11% जमा 2%, 13% जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर वो आपको कोई रेगुलेटेड अदारा, रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेगुलेटेड अदारा देता है तो इसका मतलब है वो जस्टिफाइड है। 13% साल का, ठीक है। अगर कोई फ्रॉडिया आपको 13% महीने का ऑफर कर देता है, जैसे कि 240% ऑफर हो रहा था B4U के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो झूठ पे बोल रहा है, ठीक है। यानी वो 20% महाना आपको कह रहा है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है इनको क्या था कि इसने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऑफर कर दिया चाइनीज़ को। और कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ठीक है। वो उसके अंदर भी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं कि कितना अपफ्रंट था, कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कितना, ये इतना बड़ा जुर्म था कि उसके खिलाफ फिर 2 साल की जद्दोजहद की गई और उसको हटा के, और आज भी उसको गाली दिए बगैर उसका नाम नहीं लेते, वर्दी पहन के भी बैठे होते हैं भले, ठीक है। तो लेकिन ये 20% सालाना का रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया था और यहाँ पे 20% महाना का हो रहा था। B4U जब लॉन्च हुई तो इसके अंदर सैफुल्ला नियाजी साहब, जो के PTI के आला ओहदेदार और इमरान खान साहब के हाथ की छड़ी और मेरा मतलब हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी हैं, उनका नाम भी आया। मैंने उस वक्त अपने प्रोग्राम में कहा कि ये फ्रॉड है,
اس طرح کے نام استعمال کیے جاتے ہیں. آپ بھی بچ جائیے. ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ لوگوں کو منع کیا. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم MLM کہتے ہیں, ملٹی لیئر مارکیٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ. اس میں 10 بندوں نے 100 بندے پھنسا کے لانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان 10 بندوں کو ان 100 بندوں کو سے جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں اس کا کمیشن بھی ملتا ہے. یوں وہ 110 بندے ہو جاتے ہیں. پھر یہ 110 بندے جو ہیں یہ آگے 1000 بندہ پھنسا کے لاتے ہیں, کہتے پیسے جمع کراؤ, اتنے ریٹرن بڑا اچھا ملتا ہے. اور نتیجے کے طور پہ جتنی دیر میں لوگوں کو یہ پتہ چلنا ہوتا ہے کہ یہ فراڈ ہے, اتنی دیر میں وہ بندہ ایک بہت بڑی رقم اکٹھی کر کے چلا گیا ہوتا ہے. تو یوں اس بندے نے, جس کا نام سیف الرحمان خان ہے, وہ 112 ارب روپیہ نیب کی ایسٹیمیشن کے مطابق, میرے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے لیکن نیب کی ایسٹیمیشن کے مطابق اکٹھے کر چکا تھا. اب لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ فال کرتا تھا. اصل میں فراڈ پہلے نہیں ہوا, فراڈ اب شروع ہونے لگا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر وہی میں نے جو فریقین بیان کیے وہ شامل ہے اس کے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب فراڈ اس کے اندر کیا شروع ہونے لگا ہے, سیدھا فائنینشیل کرائمز ایکٹ کے تحت یہ فراڈ ہے. کوئی بندہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اجازت کے بغیر اوور دا ٹیبل یا انڈر دا ٹیبل پیسے کسی دوسرے بندے سے ہارڈ کیش وصول نہیں کر سکتا. بینکنگ سروسز میں شمار ہوتا ہے پیسے لینا, اور وہ اسٹیٹ بینک کے لائسنس کے بغیر نہیں کر سکتا. سیدھی ہاتھ کڑی, ٹھیک ہے. لیکن ضمانت ملی کہ نہیں ملی؟ پہلے 2 دن ملی, پھر 15 دن ملی, یعنی اسے موقع دیا جا رہا ہے کہ تو بھاگ جا. یہ بنتا تھا کیس FIA فائنینشیل کرائمز ایکٹ کا, فائنینشیل کرائم سیل کا. اور فائنینشیل کرائم سیل نے اس کو پوری طرح گھیر بھی لیا تھا. لوگوں کو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 5-1 لاکھ لوگ ہیں جن سے تقریباً 250-100 ارب روپیہ اس نے اکٹھا کیا ہے MLM کے تحت. 4 اس کی شادیاں ہیں. ایک اس کی جو ملائیشین بیوی ہے, وہ میرا خیال ہے وہ ملائیشین بیوی چائنیز نے یاد ہوگی, کیونکہ یوں اس طرح کے بیشتر فراڈ جو ہوتے ہیں وہ چائنیز کرتے ہیں, اور دنیا بھر کے اندر یہ بین ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو خیر, اب اس سے پہلے کہ FIA اس کے اوپر ہاتھ ڈالتی, نیب نے جا کے اس کو پکڑ لی. اور نیب نے اتنے بھونڈے طریقے سے پکڑا کہ پہلے تو اس کو ضمانت موقع دیا کہ وہ ہائی کورٹ جائے اور ضمانت کروائے. یہ سارا کچھ باہمی کنائمنٹ سے ہو رہا تھا, میں یہ کلیم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. FIO سے پکڑنے لگی, اس سے پہلے نیب نے اس کو جا کے قابو کر لیا, اور اس کے بعد اس کو یہ موقع دیا کہ وہ ضمانت کرائے. وہ ہائی کورٹ میں ضمانت کرانے گیا, وہاں پہ ابھی اس کی ضمانت مسترد ہونے لگی تھی تو اس کو کسی نے بتا دیا, وہ وہاں سے بھاگ گیا. اور وہ جو ہیں سابق گورنر پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب ہیں, لطیف کھوسا صاحب, ان کے گھر میں جا کے رک گیا. اب کہتے ہیں جی ہم کیا کرتے جی, نیب لکت ہم کیا کرتے, اتنے بڑے سیاسی کارکن کا گھر پر چھپا ہوا تھا, ہم چھپا قسم. فراڈ کا اندازہ کریں یار, کنائم ملے ہوئے تھے آپس میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ نیب جو سابق وزیر اعظم کو گھر سے پکڑ کے گرفتار کر لیتی ہے یار, اس کی بیٹی کو اس کے سامنے سے گرفتار کر لیتی ہے, وہ لطیف کھوسا کے گھر چھپے ہوئے ایک مجرم کو نہیں پکڑ سکتی. وہ نہیں جی بڑا فساد بڑھے گا, بڑا فساد بڑھے گا, میں صدقے جاؤں, میں واری جاؤں یار. ویسے کیا کیا فراڈ یہ رلے ہوئے یار, کمال 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 ہے یار. یعنی اس کے بعد نیب نے اس کو موقع دیا اور آ کے اس کو 2-4 ٹھاپیں لگائیں سپریم کورٹ کے اندر, اور لطیف کھوسا جو تھی وہ فوراً پھپے کوٹن پڑھ کے سپریم کورٹ کا وسعت ہو گیا, سپریم کورٹ کے وہ ہو گیا. اور سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس نے فوراً جناب بیل 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 بیل, اب 15 دن کی اس کو بیل دی ہے کہ اس فراڈیے نے کہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جائے, وہ تو آگے سے فلائٹیں بند ہے, ٹھیک ہے. یعنی اندازہ کریں, فائنینشیل کرائم ایکٹ, وہ پائن فائنینشیل کرائم کے تحت تو اس کی بیل ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ عدالت عظمیٰ کی عزت کے اوپر حرف آنے کے حوالے سے جو ہے, یعنی آپ اندازہ کریں, نیب بھی
ملا ہوا ہے. وہ جس طرح کوئی آ جائے نا وہ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے کوئی بڑی ساری وہ سیلیبریٹی, تو اس کو بال بھی ویسے کرایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کا کیچ بھی ویسے نہیں پکڑا جا رہا ہوتا پیچھے, ہے نا یار. ہاں وہ میں دیکھ کے نا تو ایویں ہی نا میرا بلڈ پریشر ہی ہو گیا یار. ایک کرنٹ کی ڈیل ہے وہ یار, فائنینشیل کرائم کے تحت 15 دن کی بیل کے اوپر اس کو ویلا چھوڑ دیا, جتنے مرضی چلا جا تو. ٹھیک ہے, سنا ہے کہ اس کا نام ECL پہ ڈالا ہے, لیکن پاکستان کے اندر اس وقت کم از کم 8 کے قریب ایسے بارڈرز کھلے ہوئے ہیں جن کے اندر ایران کے 4 بارڈرز بھی شامل ہیں, 2 بارڈرز بھی شامل ہیں, ایک گوادر کے پاس اور ایک وہ پرلی طرف, اور افغانستان کے بھی 4 بارڈر شامل ہیں جہاں پہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے ECL والا. ٹھیک ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا. میرا خدشہ میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو, میں بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, میرا خدشہ ہے کہ جو اس وقت ادارے کے ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس فراڈیے کو فرار کروانے میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور 20% ماہانہ کے اوپر ہمیں کہتے رہے, تمہیں کیا پتہ ساری عمر بابے بڈھے اتنا ہوتا تو کوئی اپنی حالت نہ بہتر کر لیتا, ہماری حالت بہتر ہونے لگی ہے. تو وہ اب روتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور 20% سے زیادہ 240% ریٹ آف ریٹرن لینے گئے تھے, وہ جو تھا وہ بھی چلا گیا. ایک کرونا پڑا, بے روزگاری آئی, پلاٹ بیچا, پلاٹ کے پیسے ادھر چلے گئے. بھائی جان حاصل کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, یہ سوچئے گا آپ کے ہاتھ اب کچھ نہیں آنا. سیف الرحمان صاحب نے 40 کروڑ روپیہ مبینہ طور پہ وہ جو ہیں ہمارے دوست انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر بتایا ہے وہ فیس دی ہے, اور 40 کروڑ روپیہ وکیل کی فیس تو نہیں نہ ہوتی پہ. ٹھیک ہے نا, وکیل سے آگے بھی کچھ ہیں. تو اس لیے وہ تو آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے, آئے گا بھی تو اس کے لیے بہت ساری قوتیں سرگرم ہو جائیں گی, کیونکہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں دینے کے لیے. آپ کے پاس اسلام آباد جانے کا کرایہ نہیں ہوگا جب آپ کو عدالت طلب کرے گی. محتاط رہیے, لالچ سے پرہیز کیجیے, اور اس موسم میں تو خاص طور پہ کیجیے جب کہ سماوار جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.